Mabuhay! Good evening everyone. I am Alexi M. Fernandez, taga Davao City, Philippines. Guys, grabe ang panahon karon, no? Anywhere, a lot of drama. Away-away, away sa kayamanan, away sa posisyon, away sa power. Any companies, public sector or private sector man. Since last week and yesterday, grabing drama sa Miss Universe. Di magkasinabot sinawat og si Raul Rotsa. Si Raul Rotsa is isa siya sa officer sa Miss Universe organization. Kini naman pod si Mr. Nawat from Thailand. He is a Thai national. Siya ang director daw sa Miss Universe. Karon naa siya'y system, naa siya'y kining iyahapong sariling sistema. Wala gi-approve sa Miss Universe organization ni Mr. Raul Rotsa. So si Mr. Nawat parang disappointed siya, nakig-away din siya yun, pati ibang kandidata na suko. Ang iyang reasons kay naa siya pakulo nga voting system kung kinsa ang 10 highest nakakuha 10 highest votes sa mga kandidata, sila ang authorized na special dinner with Mr. Nawat. So karon nag-aaway sila, personalan na, bastusan, samo. So guys, next year ako na imupalit sa Miss Universe franchise. Ako si Alexi Fernandez, taga Davao City. Palito na ako ang Miss Universe organization. Next year ako rin mag-handle. So walay mag-react, no reaction. This is Alexi Fernandez from Davao City. God bless everyone.